ଜୟ ଜୟ ଚକଡୋଳା ନୀଳାଚଳବାସୀ ଜୟ ଜୟ ଚକଡୋଳା ଜୟ ଚକଡୋଳା ଏ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ବୁଣିବାର ବେଳ କାହାକୁ ରଖିଲ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମୃଗୁଣି ରକ୍ଷା କଲ ବନ ପଡୁ ପଡୁ ଗଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଲ ଜଳେ ବୁଡୁ ବୁଡୁ ଜପଦି ରକ୍ଷା କଲ ବସ୍ତ୍ର ଫେଡୁ ଫେଡୁ ଏ ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କର ହେ କଲ୍ୟାଣ ଏ ମାଲ ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ କରୁଅଛି ଅଳି ଏ ଏକ ସଙ୍ଗେ ହରି ବୋଲ ଏବେ ହୁଳ ହୁଳି ଏ ମଉସା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ କରୁ ମଉସା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କରୁଅଛି ଅଳି ଏ ହରି ବୋଲ ସଙ୍ଗେ ଟିକେ ଦେବେ କର ତାଳି ଏ ଏକ ଭାନଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିବ ଘୋଷଳି ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଯେତେ ଦୂର ଶୁଭୁଥିବ ଏ ଗୋ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଛାଡ଼ି ନ ଦେଇଯିବ ଏ ଅଙ୍ଗରେ କୁଅତି କାଳିଆ କାଳିଆ बहुत समय गला स्वल्प तेणुक विषय वस्तु को दिबा विषय वस्तु होई आमे नारायण गबरे आज जो आलोचना करिते प्रभु कृष्ण नारायण जुगे जन्म हेले द्वापर जुगे जुगे प्रभु अवतीर्ण होचंदी संत मानक रक्षा करी पापी मानक विनाश करबा पई संसार रे धर्म रे मानव रूप रे धारण करतांती तेणु करी प्रभु संत तुलसीदास देखिले कहले संत तुलसीदास जब जब होई धर्म की हानि तब तब होई असुर महामानी राम जय राम जय जय राम तब जब होई सुजान की तेरा राम जय जय राम तब तब होई कौदी दिल शरीरा राम जय राम 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 अरे आपण विषय आरंभ करें ना जय आरंभ करे ओ विषय करिले